5 Elektra, Luk Elektra. Opel Vectra سالش 92 4 بالون در حالت خوب دو الکتره لوکشن الکتره کرابکش میخانیک مایتفون پیچکاش کار میکنند پرابیگش 441,000 کیلومتر این حالت سالانی ماشین و این حالت سالانی قفای ماشین گازش تابلت که мотор 1.8 инжектор сӯзишворӣ газ бензин расходаш 10-85 мегардад ин ҳолати мотори мошин ин чашкаҳои пеш ёдовар мешавем техасботи яксолӣ наша нархи мошин 15,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 34 55 39 Opel Zafira солаш 99 4 балон дар ҳолати хуб ду электра CD плеер пробегаш 291,000 километр коробкаш механик салони қафои мошин дар ҳолати хуб تفاوت جا ما ماشین حالتش میامد موتور 1.6 1.1 سوزشواری گاز بنزین расходи газ 10-80-85 мегардад این حالتی موتори ماشین нархи мошин 38,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 869 82 72 Opel Zafira солаш 99 4 балон дар ҳолати хуб CD player kontener pechkosh kor mekuna пробегаш 240,000 километр این коробкаш механик این حالت салони мошин این حالت салони қафои мошин Rüşve çıkal kişalığı çıkalak şudası Motor 1.8 سوزشواری گاز بنزین расходи газ 10-90-95 мегардад нархи мошин 48,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 761 30 Opel hatchback солаш 97
نیستم کفش گذاشت تبلیت که چهار بالون در حالت خوب коробкаш механик CD плеер пробегаш 265,000 километр این حالت салони ماشین این حالت салони قفای ماشین حالتش خوب یادآور میشیم تخصصاتش تا ماه ایولی سال 2020 موتور 1.6 سوزشوری گاز بنزین گازگیری 10 تا ساخته میگردد این حالتی موتور این اکومولاتورش هم نو نرخ ماشین 34,000 تومان با سودا میشود تلفن برای معلومات 98 799 چند 71 77 98 799 71 77 نه Opel میگه میگه سالش 99 چهار بالون حالتش خوب چهار الکتریک پاکت коробкаш автомат радиошай CD плеерашай пробегаш 270,000 километр این салони қафои мошин дар ҳолати хуб این چی کن؟ من این بگیج ماشین بگیجش هم وسیع سوزشواری من این بالون گاز 7 لیتر به دست گذاشت من دونتم بینی موتور 2.5 اکتیک سوزشواری گاز بنزین راسخودی گاز دستگیری 80 تا 85 سال میگردد یادآور میشیم گزش یورو 4 میباشد این حالتی موتور ماشین حالتش خوب نرخ ماشین 28,000 تومان با سودا میشود تلفن برای معلومات 92 875 50 40 Opel Astra سالش 2006 چهار بالون در حالت خوب دو الکتریک پاکت коробкаш автомат این CD плеер кондиционер печкааш кор мекунад пробегаш 170,000 километр мотор 1.6 سوزشواری گاز بنزین گزش یورو 4 راسخودی گاز دستگیری 90 95 سال میگردد این حالتی موتور در حالت خوب نرخ ماشین 50,000 تومان با سودا میشود تلفن برای معلومات 92 626 43 40 Volkswagen Golf سالش 98 چهار بالون حالتش میانه چهار الکتریک پاکت سینتر زماق коробкаш автомат منی تاراش هست کانسنر پیشکاش کار میکند پرابیگش 200,000 کیلومتر دو تا عایله بکش هم هست
یعنی سالن قفای ماشین در حالت خوب. سخمی؟ های ابو کشوی؟ Daha tepede saklamaya geldim. یعنی بگیجی ماشین. سپس کشم هایی Ah olmam. گزش تابلت که بوده. Yaxşı da kiliseye gelemedim. Honçu ve raftam ondan deyip. موتور یکوشش سوزشوری گاز بنزین گزش یوره چوب. دهت گاز که سخت میگشته است. یعنی حالتی موتور. Hemen ürünü şart. İşte yaxşı sol, yıktan dumma haykadam, yaxşı sol garajdan oldukça. ماشین زن هایی که دیگه ماشین تازه. نرخی ماشین 35,000 سوم با سودام بشه. تلفن برای معلومات 92 962 0202. اوپل کراوان سالش 98. коробкаш механик магнитофон печкаш кор мекунад пробегаш 189,000 километр ин ҳолати салони мошин ин ҳолати салони қафои мошин мотор екошаш екетек сӯзишворӣ газ бензин рафтход чандта гуфтид газ кардид 10 90 мегардад газаш евро 4 буда нархи мошин 38,000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 98 827 22 24 хундаи санате солаш 2003 نمیگیرید نه نه؟ نه موبایل نگیرید 4 الکترو پاکت коробкаш механик LCD плеер навратҳои ин замона 25 ако пробегиши нишон дид пробега пробегаш 459,000 километр یعنی سالن قفای ماشین در حالت خوب بگشم یک شای نه заводской газ گزش заводской 25 گفتونم мотор 2 сӯзишворӣ газ газаш заводской расходаш 10 газ киди 90 95 се мегардад яъни моторошам дар ҳолати хуб нархи мошин 25,000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 832 52 52